नमाज में इसलिए पाबंदी नहीं कर पाती है कि पढ़ती रहती है, फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उन पे नमाज नहीं होती, उसी में छूटते चली जाती है और फिर उनकी नमाज की आदत टूट जाती है। इस पर हमारे उलमा ने एक तरीका बताया कि जिन दिनों नमाज नहीं पढ़नी है उन दिनों वुजू करके जिक्र अस्कार के लिए 5 मिनट 10 मिनट मुसल्ले पे बैठ जाया करो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ो, सबसे पहला अमल जो इंसान को ढकेल कर जहन्नम में ले जाता है वो बेनमाजीपन है। अफसोस है, शादी में नमाज छूट रही है, मैयत में नमाज छूट रही है, बल्कि अफसोस तो इस पर है इज्तिमा में आकर भी लोगों की नमाज छूट रही है। जो बहनें इज्तिमा में आकर भी नमाज न पढ़े, बताएं तो सही उनका होगा क्या। कुछ औरतें कहती है कि भाई ऐसा है, हजरत ऐसा है, सैयद ऐसा है कि हमारे बच्चे बहुत हैं। हमने कहा मेरी बहन सैयदा कायनात मखदूमा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा 15-16 साल की उम्र में निकाह होता है और तकरीबन 22-23 साल की उम्र में आप दुनिया से चली जाती है और इतने कम पीरियड में आप 5 बच्चों की मां बनती है। 5 बच्चे, इतने कम पीरियड में 5 बच्चों की मां। फर्ज तो फर्ज है, कभी नफल भी आपसे नहीं छूटी, कुरान की तिलावत कभी आपसे नहीं छूटी। हमारे घरों में तो आटा पिसा हुआ रहा है, पानी के पैप लगे हुए हैं, मिर्च पिसी हुई आ रही है, नमक पिसा हुआ आ रहा है, कपड़े धोने के लिए मशीनें मौजूद है, इतनी सहूलत है, उसके बावजूद नमाज नहीं पढ़ते। वहां तो हाथों से चक्की चलाना है फिर भी नमाज है, बच्चों की परवरिश करना है फिर भी नमाज है, मशकीजा उठा करके पानी भर भर के लाना है फिर भी नमाज है। मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, मशकीजा मुसलसल उठाने की वजह से फातिमतुज़ ज़हरा के जिस्म पर मशकीजे के सियाह निशान पड़ गए थे। आपसे पूछना चाहता हूं, फिर भी इबादत में कोई कमी नहीं है और आज हमारे यहां हर सहूलत है, उसके बावजूद भी नमाज 5 वक्त का नमाज नहीं। याद रखना, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। खा पी कर सोकर मौज मस्ती करने वालों, अल्लाह के अजाब के लिए अपने आप को तैयार कर लो और जब कुदरत अजाब देने पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, अल्लाह का अजाब वाक़े होकर रहेगा और जब अल्लाह अपने अजाब को वाक़े करने का और सजा देने का फैसला कर ले, मा लहू मिन दाफ़े, फिर उसको कोई दफा नहीं कर सकता, उससे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए खातूने जन्नत की कनीजो, नरम गद्दों पर सोते वक्त जरा ये तसव्वुर कर लो, एक रात हम पर ऐसी आने वाली है, हम कब्र के अंदर भी सोएंगे, वहां कोई बिस्तरा नहीं होगा, वहां किसी का प्यार नहीं होगा, वहां किसी की मोहब्बतें नहीं होगी। ये दुनिया है बहनों, दुनिया, और दुनिया से ज्यादा बेवफा कुदरत ने किसी को पैदा नहीं किया। सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है, दुनिया से ज्यादा बेवफा कोई नहीं। मेरे इमाम कहते, शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखी भाली है। इस दुनिया ने सबको धोखा दिया, हमें धोखा न दे। इसलिए आज पहली बात पे ये तसव्वुर करो, यकीन करो और अहद करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद हमसे नमाज नहीं छूटेगी। औरतें नमाज में इसलिए पाबंदी नहीं कर पाती है कि पढ़ती रहती है, फिर कुछ दिन ऐसे आते हैं कि उन पे नमाज नहीं होती, उसी में छूटते चली जाती है और फिर उनकी नमाज की आदत टूट जाती है। इस पर हमारे उलमा ने एक तरीका बताया
کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہے ان دنوں وضو کر کے ذکر اذکار کے لیے 5 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ جایا کرو تو تمہاری نماز کی عادت نہیں ٹوٹے گی انشاءاللہ. اس کا طریقہ یہ ہے تاکہ نماز کی عادت بنی رہے گی اور اتنی مرتبہ درود بھی ہو جائے گا, اتنا ذکر بھی ہو جائے گا, اتنے وظائف بھی ہو جائیں گے. لیکن ضرور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو. نماز منع ہے مگر درود تو پڑھ سکتی ہو, ذکر اذکار تو کر سکتی ہو, ورد و وظائف جس کی اجازت شریعت نے دی وہ تو کر سکتی ہو. اللہ اکبر. اے خاتون جنت کی کنیزوں, ایک حدیث اور سن لے پھر آگے بڑھتے ہیں. اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. دن میں 36 مرتبہ جہنم خود بھی اس وادی سے پناہ مانگتا ہے. اس وادی کے اندر بچھو ایسے ہیں اگر کسی کو ڈنک مار لے تو اللہ اکبر 100 سال تک کے وہ زہر اس کے وجود میں گھومتا رہے گا اور اس کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ وادی میں کون داخل ہوگا؟ میرے کریم آقا صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نماز کو چھوڑتے ہوں گے اس وادی کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا. اس لیے میری بہنوں خدا کے لیے جہنم میں جانے والا یہ عمل چھوڑ دو. ترک نماز سے توبہ کر لو, ترک صلاۃ سے توبہ کر لو. آؤ آج عہد کرتے ہیں انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. میری بہنوں ایک بات یہ بھی بتا دوں, اگر ماں نماز پڑھے گی تو بیٹے کو نماز کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی, بیٹی کو نماز کی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں کو دیکھ کر بچہ خود نماز پڑھے گا, ماں کو دیکھ کر بچی خود نماز پڑھے گی. اور ایک بات آپ سے کہہ دوں, نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کیا نہیں ملتا. اللہ اکبر. ارے نادان میری بہن, جب اللہ کا فرمان آ گیا کہ سجدہ کرو اور اللہ سے قریب ہو جاؤ. آیت سجدہ اس لیے میں اس کو نہیں پڑھ رہا ہوں, تلاوت نہیں کر رہا ہوں مسئلے کی نزاکت کی وجہ سے, ورنہ آپ کو جو ہے وہ سجدہ آپ پر واجب ہوگا, اس لیے میں اس کا مفہوم صرف رکھ رہا ہوں. اللہ کا اعلان قرآن میں آ گیا, سجدہ کرو اللہ سے قریب ہو جاؤ. یعنی جس نے سر زمین پہ رکھ دیا سجدے میں اللہ کا قرب نصیب ہو گیا. اب الفاظ